Salam alaikum, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais préparer une moussaka à ma façon, un délice. اليوم غنحضر الموسكا. هذه واحد الطبق اللي جات لينا من اليونان، كتجي زوينه بزاف. الاول غنبدا نوجد الباذنجان ديالي. انا على حساب جوج الناس استعملت واحد الباذنجان متوسطه. غنقطع واحد الطرف من التحت هكا تجي سهله باش نقصها، ما تبقى تحرك ليا الباذنجان، ونبدا نقصها قطع متوسطين يكونوا في العرض 1 سنتيم. Tout d'abord, comme vous voyez, j'ai préparé mon aubergine. J'ai utilisé une aubergine moyenne pour 2 grammes quart. D'abord, j'ai enlevé une petite partie vers le bas, comme ça mon aubergine, quand je la coupe, elle ne bouge pas. Et j'ai coupé en tranches de plus ou moins 1 cm d'épaisseur, comme ceci. Je vais les étaler et les saupoudrer de sel pour qu'elles dégorgent. Donc غادي نستفهم كيما هكا ونجي ندير فوق منهم الملحه باش يطلقوا ديك الماء ديالهم. غادي نحتاج واحد البطاطا اللي غنقشرها ونقصها قطع رقاق. Je vais avoir besoin aussi d'une pomme de terre que je vais éplucher et couper en fines lamelles. J'ai utilisé moi cet ustensile là, mais vous pouvez le faire au couteau, et l'épaisseur c'est vous qui choisissez comment vous le voulez. Moi je les ai fait très fines. وعودا هنايا انا درتهم رقاقين بزاف، وانتم تقدروا ديروهم تقصوهم بالموس، وانتم تختاروا العرض اللي بغيتو. Dans une poêle, je vais venir mettre de l'huile d'olive, plus ou moins ici 2 cuillères à soupe. في واحد المقله غادي نجي ندير زيت الزيتون. هنايا درت واحد 2 معالق كبار، ونجي نشحر فيهم البصله واحد 5 دقائق. Et je vais venir faire revenir mes oignons plus ou moins 5 minutes, le temps qu'ils deviennent translucides. غادي نزيد الكفته. Je vais rajouter la viande hachée. عندي هنايا 250 grammes. J'ai ici 250 grammes de viande hachée. Je vais l'émietter. Comme toujours, j'utilise le presse-purée, c'est beaucoup plus facile. وغادي نجي نفرتها بالبريس بوري كيجي ساهل. نزيد واحد الراس الثومه تشحر معها. Je vais rajouter une gousse d'ail pour la faire revenir avec la viande et les oignons. Je vais poivrer, saler, غادي ندير الابزار والملح. Et dans les épices, j'ai mis plus ou moins une cuillère à café de paprika, une demi-cuillère à café de cumin, une demi-cuillère à café de curcuma. وفي العطريه درت تقريبا واحد المعلقه صغيره ديال التحميره، نص معلقه صغيره ديال الكمون، ونص معلقه صغيره ديال القرقوم. نحرك مزيان كلشي ونخليهم يتقلاو واحد 5 دقائق على ما لاطيه تدخل مع الكفته. Je mélange bien le tout comme ceci et je laisse revenir plus ou moins 5 minutes, le temps que la viande s'imprègne des épices. دروك زدت واحد المطيشه اللي قطعتها قطعات صغار، غادي نخليها تقلى معها حتى تطيح ما تبانش. Maintenant, je vais rajouter une tomate que j'ai coupée en petits dés. Je vais les laisser revenir avec la viande hachée jusqu'à ce qu'on ne la voie plus. Elle va fondre avec la viande. ودروك نزيد صلصة الطماطم. أنا استعملت صلصة الطماطم اللي منسمة بالحبق.
درت على حساب واحد 4 المعالق كبار. Voilà que tout s'est bien homogénéisé. Maintenant, je vais rajouter ma sauce tomate. J'ai rajouté ici plus ou moins 4 cuillères à soupe et j'ai utilisé de la sauce tomate au basilic. Voilà, on mélange bien le tout et on couvre pour laisser mijoter plus ou moins 15-20 minutes le temps de préparer nos pommes de terre et nos aubergines. غنغطيوها ونخليوها تطيب واحد 4 ساعة ولا 20 دقيقة على ما نوجدوا البطاطا ديالنا والباذنجان. درت الزيت تقلى وغادي نجي نقلي ديك القطعات ديال البطاطا. Je vais mettre de l'huile de friture, chauffer et faire cuire mes rondelles de pommes de terre. Dès qu'elles commencent à prendre une belle couleur, on va venir les enlever et les mettre sur du papier absorbant et remettre les autres cuire. غير يبداو يبغيو يهزوا واحد اللون ذهبي غنحيدوهم ونديروهم يتقطروا من الزيت ونردوا الاخرين يطيبوا. Ensuite, dans une poêle, on va mettre un petit peu d'huile d'olive et on va faire revenir nos tranches d'aubergine jusqu'à ce qu'elles prennent une belle couleur et qu'elles s'attendrissent. Voilà, je mets un petit peu d'huile d'olive et je rajoute au fur et à mesure quand je vois qu'il en faut. Je ne vais pas rajouter de sel vu que j'ai laissé dégorger avec du sel tantôt. Je vais mettre du beurre fondre pour préparer la béchamel. غندوبو الزبده اللي غنوجدو بها البيشاميل وفي واحد المقله درنا شويه زيت الزيتون ونطيبو داك الباذنجان بلانشا. ولا زدت عليها الفرينه من دابات. J'ai rajouté la farine et je vais laisser cuire plus ou moins 2 minutes. C'est ça qui va donner, comme je vous ai dit pour la lasagne, bon goût à la béchamel. غنخليوها تقلى داك الزبده والفرينه واحد 2 دقائق. هذيك اللي كيعطي المذاق زوين البيشاميل. فوالا كنقلب الباذنجان ديالي ما درتو بزاف ديال الزيت. دابا كنشوف خاص له الزيت دونك غادي نزيد عليها من الفوق شويه. Voilà, j'ai retourné mes aubergines. Je vois qu'il faut de l'huile d'olive, donc j'en rajoute un petit peu. On essaie d'en rajouter le minimum. Maintenant, je vais venir rajouter mon lait d'un coup. Donc غنزيد الحليب ديالي كامل. ونبقى نحرك شويه ونخليها على العافيه متوسطه حتى تختار ليا. Maintenant, je vais mélanger avec le fouet et laisser épaissir ma béchamel jusqu'à obtenir l'épaisseur que je veux. ها هو الباذنجان ديالي طاب. غادي نجي نحيدو نديرو على الكاريت باش تشرب داك الزيت. Voilà, mes aubergines sont cuites. Je vais les mettre sur du papier absorbant. Je rajoute un petit peu d'huile d'olive et je mets les autres cuire. Voilà, كنزيد شويه زيت الزيتون
وندير الاخرين يطيبوا. انا نفقد البيشاميل ديالي نحركها راه قريب واجده. Je mélange bien de temps en temps ma béchamel. Voilà, elle est bientôt prête. هيا خضرات دروك غنجي نزيد الملحه الابزار والكوزه. Maintenant je vais venir rajouter du poivre, du sel et de la noix de muscade parce que ma béchamel a épaissi. غادي نزيد بيضه وحده ونخليها على النار واحد دقيقه. Je vais rajouter un œuf et laisser sur le feu plus ou moins 1 minute. Je mélange bien. نخلط مزيان داكشي. Et voici la touche finale. On va rajouter du parmesan pour lui donner un bon goût. واللمسه التاليه هي نزيدو الفورماج بارميزان اللي غيعطيلها المذاق زوين بزاف. نحركو مزيان وهي واجده. On mélange bien et la voici prête. Maintenant on passe au dressage. Dans 2 ramequins, j'ai bien badigeonné d'huile d'olive sur tous les côtés. في 2 ramequins اللي ندخلهم للفران جيت دهنتهم مزيان بالزيت الزيتون. وغنبدا نستف في المساكه ديالي. غنبدا بالباذنجان ندير فوق منها البطاطا ونزيد فوق منها لاصوص ديال الكفته والمطيشه. شويه هادشي بحال ستيل لازاني، غير هنايا في بلاستيك الوريقات ديال لازاني كنستفو بالوريقات ديال الباذنجان. Voilà, je commence toujours par les aubergines et après je rajoute mes pommes de terre et je vais venir rajouter la sauce tomate avec la viande hachée. وغادي نجي نغطيها من الباذنجان هكا. وغادي نجي نزيد عاود شويه ديال لاصوص طوماط من بعد. Voilà, je les couvre d'aubergines et je vais venir rajouter un petit peu de sauce par-dessus. La sauce qui me reste. ودروك غنجيو نكملو بالبيشاميل من الفوق. خاصكم تكتروا شويه. انا داك القدر اللي طيبت كامل درتو. Voilà, maintenant on termine par la sauce béchamel. N'hésitez pas à bien en mettre comme ceci. دروك ما بقى لينا الا نقادو الوجه ديال الطبق ديالنا وندخلوه في الفران يكون مسخن على 180 درجه المده ديال نص ساعه. انا درتو على الفرفره. Maintenant on va les mettre cuire dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 30 minutes. ها هما المسكه ديالنا طابو، مبقي لها الا نقدموهم
كيجيو بنان بزاف. Nos moussaka sont cuits, il ne nous reste plus qu'à passer à table. Je vous assure, c'est un vrai délice. Si ma recette vous a plu, n'oubliez pas de me mettre un pouce bleu et pourquoi pas me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr de vous abonner à ma chaîne pour être au courant de mes recettes. جربوا الوصفة غتعجبكم بزاف. ما تنساوش ديروا جيم وتبارطاجيو وديروا ابوني لاشين ديالي تبخ ايمن باش توصلوا بالجديد ان شاء الله. Voilà, je vous laisse avec la suite de mes vidéos pour découvrir l'intérieur de ma moussaka. Et j'espère vous retrouver bientôt pour d'autres recettes. À très bientôt les amis.